आयज हांवें इतलो रेस्ट घेयला तो म्हाका दिसता म्हगे लायफान केन्ना रेस्ट घेयलो ना. कांयच केलो ना घरा कडेन, कितेंच केलो ना. वस्त तेश पळोवया भुरग्यांक जाल्यार के मॅस करून उडयलां, सगळे जमणी माळा रूप टॉय सगळे चोवपा ना, पांय घालपा लुगार ना. गोयला आनी म्हाका सांगता कितें जालें काय हें सगळें कितें जालो हांव काय कोण चोरेन गेले काय घरा कडेन. हांव म्हणलें तूं मुट्ट न्ही रे हांव कांय करना म्हणून. आयज हांवें खरें कांय केलो ना म्हणलें. दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी. जेन्ना कोत्ता तेन्ना तुका दिसती पडना न्ही. तेका मुद्दम तुका दाखोवचें आदोलें भुरगीं कोत्ताय कितें घरा कडेन. घरा को रावल म्हणटरी कळटा. एक केल म्हणटरी वय ती खरें केलां म्हणपा त्रास जाताय, बोका चिमटे येता, कितें जाता. बायलेक सांगपा वय बाये तुवें बरें केलां म्हणपाक कितें जाता, दूख जाता तुमकां, तुमगे कितें कूडक वयता, वयता कितें. आमकांय बरें दिसता जेन्ना तुमी सांगलें म्हणटरी उमेद येता दुसरे फावटी कितें बरें करपाक. तुमी आमकां कांय सांगना आनी कांय केलें जाल्यार केलें ना म्हणून जाल्यार आनी राग येता. करून फायदो नाहलो इतले एफर्ट्स घालून. सकाळीं लागताय रातीको पासून लागताय निवळ करपाक करून जेवण रांदपाक करून त्या भुरग्यांगे करून तितू आमगे करून आनी करुनूय कांय केलें ना म्हणून जाल्यार मागीर तकलीफ फिरपा न्हू आमगे आनी आहा तो. आतां रांदलो आहा तें बरें जालें काय म्हळ्यार अग्ग रावता. बरें जालें ना न्हू. मीठ उणी आहा, मीठ चड आहा, आवय नागरी चड गायलो आहा नागरी ना. आतां तर मुगे जेवण सा बरें जालें म्हणटा. अच्छा अग्ग बरें खाता काय तेन्नाय सजमोबा वय तें बरें जालें म्हण. मामा आनी आमगे एकूच चान्स रावता. पापान एकूच मुडीत तर मातशें मीठ सुबीज आहा हें उयणी आहा. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया. हालसा तूं रांद आपण कुजिनाकू देवना. मागीर पापागे डायलॉग कितें उलयताय तुमी. जेवण रांदलो आहा तें बरें करून जेवपाक जायना तुमकडेन बरें पोटां वचना किट काडूंकू जाय. तेका लागून सगळे बायलां तुमगे तो दादले तेश कुमुटाय न्हू कांय कोनाकाय कांयच कोनाकाय तेशें दवराय. तेंगे तरी चोयच्या दवराय तेंगे भुरगीं कितें कोताय तीं. आयज हांवें इतलो रेस्ट घेयला तो म्हाका दिसता म्हगे लायफान केन्ना रेस्ट घेयलो ना. कांयच केलो ना घरा कडेन, कितेंच केलो ना. वस्त तेश पळोवया भुरग्यांक जाल्यार के मॅस करून उडयलां, सगळे जमणी माळा रूप टॉय सगळे चोवपा ना, पांय घालपा लुगार ना. गोयला आनी म्हाका सांगता कितें जालें काय हें सगळें कितें जालो हांव काय कोण चोरेन गेले काय घरा कडेन. हांव म्हणलें तूं मुट्ट न्ही रे हांव कांय करना म्हणून. आयज हांवें खरें कांय केलो ना म्हणलें. दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी. जेन्ना कोत्ता तेन्ना तुका दिसती पडना न्ही. तेका मुद्दम तुका दाखोवचें आदोलें भुरगीं कोत्ताय कितें घरा कडेन. घरा को रावल म्हणटरी कळटा. एक केल म्हणटरी वय ती खरें केलां म्हणपा त्रास जाताय, बोका चिमटे येता, कितें जाता. बायलेक सांगपा वय बाये तुवें बरें केलां म्हणपाक कितें जाता, दूख जाता तुमकां, तुमगे कितें कूडक वयता, वयता कितें. आमकांय बरें दिसता जेन्ना तुमी सांगलें म्हणटरी उमेद येता दुसरे फावटी कितें बरें करपाक. तुमी आमकां कांय सांगना आनी कांय केलें जाल्यार केलें ना म्हणून जाल्यार आनी राग येता. करून फायदो नाहलो इतले एफर्ट्स घालून. सकाळीं लागताय रातीको पासून लागताय निवळ करपाक करून जेवण रांदपाक करून त्या भुरग्यांगे करून तितू आमगे करून आनी करुनूय कांय केलें ना म्हणून जाल्यार मागीर तकलीफ फिरपा न्हू आमगे आनी आहा तो. आतां रांदलो आहा तें बरें जालें काय म्हळ्यार अग्ग रावता. बरें जालें ना न्हू. मीठ उणी आहा, मीठ चड आहा, आवय नागरी चड गायलो आहा नागरी ना. आतां तर मुगे जेवण सा बरें जालें म्हणटा. अच्छा अग्ग बरें खाता काय तेन्नाय सजमोबा वय तें बरें जालें म्हण. मामा आनी आमगे एकूच चान्स रावता. पापान एकूच मुडीत तर मातशें मीठ सुबीज आहा हें उयणी आहा. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया. हालसा तूं रांद आपण कुजिनाकू देवना. मागीर पापागे डायलॉग कितें उलयताय तुमी. जेवण रांदलो आहा तें बरें करून जेवपाक जायना तुमकडेन बरें पोटां वचना किट काडूंकू जाय. तेका लागून सगळे बायलां तुमगे तो दादले तेश कुमुटाय न्हू कांय कोनाकाय कांयच कोनाकाय तेशें दवराय. तेंगे तरी चोयच्या दवराय तेंगे भुरगीं कितें कोताय तीं.